Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Ana Cooking with Love. Danas spremamo jedno pravo tradicionalno bosansko jelo, kupus kalju sa telećom koljenicom. Pa krenimo. Prvo posolim i pobiberim meso. Pa ga uvaljam u brašno. Na ovom kanalu naći ćete puno ukusnih i zdravih jela. Drago mi je što ste ponovo sa mnom i što zajedno kuhamo. Na malo ulja ga zaprži sa svih strana da se zatvore pore i da dobije lijepu boju. Na toj istoj masnoći kratko propržim luk, mrkvu i jednu crvenu papriku, samo da povrće zamiriše i omekša. U šerpu slažem jedan red kupusa isječenog na četvrtine, preko toga stavljam meso i povrće, pa sve pokrijem drugim redom kupusa. Za ovo vam neće trebati puno vremena, jer je veoma jednostavno, a rezultat je savršeno jelo koje će vaši ukućani obožavati. Dodam so, biber, crvenu mljevenu papriku. Ostanite do kraja videa da vidite tu ljepotu. Ako vam se ovaj recept dopao, ostavite komentar, like i pretplatite se.
U 1 litar vode razmutim 2 kašike paradajz pirea, malo posolim i dodam kim i time zalijem cijelu kalju. Kuham je na laganoj vatri oko 2 sata. Nema potrebe miješati, sve će samo lijepo sjediniti i omekšati, nego samo povremeno lagano protresti. Ovo jelo miriše na dom, na ljubav i na pravu bosansku kuhinju. Poslužite uz domaći hljeb i uživajte. Evo naše kupus kalje. Izgleda predivno, baš onako kako samo pravo domaće jelo može izgledati. Meso je tako sočno i mekano, a kupus sladak i mekan. Miris se širi kuću, budi uspomene na porodično okupljanje i toplinu doma, a svaki zalogaj nosi posebnu ljubav koju osjetiš samo u tradicionalnoj bosanskoj kuhinji. Hvala vam što ste i danas kuhali sa mnom, širite ljubav kroz hranu.